ako doon. Bakit po, ma'am? May ano tayo? May bagong teacher. Yay! May bagong teacher. Nasaan po, ma'am? Nandun. Ha? Yes! Ako, ma'am. Sasabay po ako. Ako rin. Ano, suntukan tayo. Turo kita. Suntukan tayo. Mamaya sa akin. Mamaya po, ma'am. Maihe, ma'am. Maihe. Bye-bye, kaklase. Umauwi na. Bye-bye. Matulog lang pala. Bakit nyo ko sinampal, ma'am? Ha? Ikaw kasi, sakit. 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 Ang sakit eh. Ba't kayo natutulog? Hindi po, ma'am. Hindi kami natutulog. Ay, sakit, ma'am. Ba't kayo nagkaganyan? Matulog na. Bye-bye. Yun. 1 plus 1. Ako, ma'am. 2. Kaparehas. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 32. 64. 64 plus 64.